Ça va, on reprend à partir de l'énoncé. Je rappelle l'énoncé à tout à l'heure. C'est un exercice comme l'enseignant fait le cours. Hein. Le chapitre, oui, le cours fait plein d'exercices. Il faut revenir le cours. Hein. Le cours donné par M. Ben Melzo qui est très léger. Il n'y a pas beaucoup de théorie et tout. C'est direct, il est ciblé. Il y a beaucoup d'exercices. Il faut faire les exercices. Le cours, M. Ben Melzo, pour bien assimiler les concepts du GL. Ça va, on peut commencer? Oui? Oui. Très bien. Donc, le système, le distributeur automatique de billets, le DAB, qu'est-ce qu'il faut faire pour établir un diagramme? Il faut définir le système, c'est le distributeur automatique de billets. On peut même l'imaginer chez Fino, si jamais les opérations les fait, on fait bien sûr d'autres opérations aussi. On nous a donné les besoins, les cas en gras. À nous donc de déterminer, voici le système, voici les acteurs de notre système, voici les cas et les relations entre cas et le diagramme sera établi. C'est ça ou non? Oui ou non? Oui. Très bien. Donc, le système c'est le DAB. C'est une petite erreur de frappe. Le distributeur automatique de billets. C'est qui l'acteur de ce système-là? Je connais l'acteur. Client. C'est les clients. Les clients, ils jouent le rôle d'un client par rapport au système. Voilà, on les a représentés par le rôle client. On a au singulier, mais client au pluriel, parce que c'est un rôle. العلاقة ما بين l'acteur et le système, c'est le rôle joué, c'est client, être client pour le distributeur automatique de billets. Les cas de l'énoncé, puisque c'est un début au niveau des user case, les retraits d'argent, retirer argent, ou généralement les cash, sauf le courbe par des noms, des verbes à l'infinitif, retrait d'argent, consultation du solde, mais de préférence, on des verbes à l'infinitif. Donc, c'est retirer argent, consulter solde. Ou les deux cas. C'est des cas primaires ou là, c'est des cas secondaires. Retirer argent, consulter solde. Des cas primaires. Puisqu'ils sont invoqués de l'extérieur, déclenchés le client. Ou les deux cas, ils ont besoin, le client, il doit s'authentifier. Donc, il y a la relation avec les deux cas, retirer argent, ou consulter solde et s'authentifier. C'est un include, c'est un include, c'est logique, pour s'authentifier, on injecte une carte ou là, on tape un code, etc., etc. Il donne la possibilité d'éditer des tickets. Donc, là, éditer ticket, est-ce que c'est un cas optionnel interne? Interne. Il y a les cas retirer argent et consulter solde. D'accord? Interne. Et est-ce que c'est quelque chose qui est à chaque fois ou là c'est une option? Option. Donc, c'est la relation externe. Vous voyez la solution. Maintenant, on va très bien. Donc, voici le rôle joué, c'est client, l'acteur représenté par le petit bonhomme. D'accord? Les katana, c'est retrait directement, retrait d'argent et consultation solde, les deux cas primaires, ok. Ou la relation, mais tu vois, je m'en d'abord, ou directement la relation include ma authentification. Fizouj, chacun, les cas, il appelle nécessairement, il invoque nécessairement le cas authentification, s'authentifier. Et le cas édité ticket, c'est le cas optionnel. Les deux cas primaires, retrait d'argent, d'accord, et consulter solde, et la relation mabinatum, c'est un extend. Ça va tout le monde? Qui a eu quelque chose à poser?
Gigi هذاك واحد بيبوزي كيستيون. نعم وي جيجي حاب يبوزي كيستيون. اقرا لي سا كيستيون بوزيها لنا نسمعوها كامل. جو تيكوت اكرم ولا شكون اللي قاعد يهضر؟ فازي. هيا جيكوت فو كيستيون. قال لك Mais d'abord on doit s'authentifier pour retirer ou consulter le solde. عاود ولا ما سمعتك مليح. قال لك mais d'abord on doit s'authentifier pour retirer ou consulter le solde. Très bien, c'est ça. كي تجي شوف لهنا هذه كيفاه جيجيكا اي تو الموند. هنا حنا كي نقولوا retirer argent يعني le client quand il invoque le cas retirer argent. اول حاجه تندار هنا كي نلقاو هذه authentification. Le cas هذا il se déclenche par classe يعني كي هنا regardez le diagramme de cas d'utilisation هكا. C'est une première étape. On va dire il y aura un raffinement. On peut raffiner encore. Où il y aura des diagrammes de séquence. Il y aura beaucoup de diagrammes qui vont suivre. مثلا هنا هذه retirer argent. Le cas هذا أو في الديبut تاعو بعدا il va invoquer l'authentification. فهمتوني؟ Votre collègue, on doit d'abord s'authentifier ou on va faire retirer argent ou la consulter solde. هذه احنا نتوما كيديروا ان دياغرام لازم لكم ديروا لو دياغرام سولون لو تكست اللي مديناه لكم داكوغ. يعني جو كومبرون تري بيان جيجيكا عندك الحق فيه. انت تقدر تخمم بهذه الطريقه. قال لو كليون il s'authentifie d'abord ومن بعد il demande هذيك consulter ou la retirer ou la. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais vous, qu'est-ce qu'il faut faire? لازم لكم le diagramme تاعكم يكون selon le texte qu'on vous a donné. Vous modélisez هذا le texte. Vous ne modélisez pas واش عندكم فاهمه واش فاهمين نتوما من قبل في راسكم. متفقين؟ Oui ou non, Jessica? Et tout le monde? Très bien. Donc, on a modélisé le distributeur qui est posé de cette façon-là. OK? Pour chaque opération, le client doit tout d'abord s'authentifier. Donc, وكون يعني مقبولة أنا كون واحد يبدا يدير لي هاد لا سوليوشن اللي كنت تحكي عليها tout à l'heure, je l'accepte. OK? Mais مثلا ماشي s'authentifier, il fait rien du tout. Vous voyez? كيفاه نديرو s'authentifier ومن بعد جيجيكا جيب لي ta solution le dimanche prochain et je vais la discuter avec toi Inch'Allah. OK? Très bien. هيا d'autres questions قبل ما نروحوا l'exercice 3 au moins نبداو شوية. Parce que le temps يجري. مدام. Oui. مدام نقدر نديرو بطريقة أخرى. C'est-à-dire هيا مثلا نديرو مادام اوبسيو واحدة أخرى نديرو شوازي واحد منهم روتيري كونسولتي. تبدا واش تحط مثلا الاوبيراسيون تقول يا اسمح لي غنديروا اوبسيون واحده اخرى جديده نقولوا شوازي مثلا ونديروا اسم واحد اوبسيون هاش نتفقوا تقولي تزيد ان اوتر كا مي شوازير اوبيراسيون هكذا ايوك داكور شوازير اوبيراسيون ومنه سي سوا روتيري ارجون سوا كونسولتي سولد هكذا وي مدام وي ولا لهنا غير زدت برك تقلت لو دياغرام تاعك ما عندهاش يعني معنى كبير. OK, يعني فهمتكم نتوما كون قاعدين تريزونيو par rapport au distributeur que vous voyez à l'extérieur. Mais même le distributeur اللي نشوفوه ما يمدلكش choisir la langue ومن بعد هذه retirer argent consulter solde c'est des cas باينين هكا هما اللي دايرين et vous appuyez sur les boutons هذوك باش دير soit retirer ولا consulter. صح ولا لا؟ يعني راهو ماشي كيما تشوف لو دياغرام هنا. يعني ماشي مثلا ندير choisir opération بعد ندخل في un autre menu ديريكتومون عندي في ليكرون منين راكم تحطوا لا كارت مع الاول. يعني نحكيو على لي ديستريبيتور اللي كاينين تاع لا بوست وتاع تحطوا لا كارت بعد فو زونطري لو كود نتاعكم. يعني تديروا دابور لوثنتيفيكاسيون ومن بعد فو شوازيسي لا لونغ فرونسي ولا عرب ومن بعد هادو لي كا روتري ارجون كونسولتي يجيو ظاهرين هكا ورا بعدهم كيما هنا سي دي كا بريمير et vous les activez vous les déclenchez. Le déclenchement كيفاه يندار شتو كيفاه لينا سي بيان باش تفهموا ما بين لو دياغرام وكيفاه بعد تندير لامبليمونطاسيون. سورتو vous déclenchez كيعود ان لوجيسيال هاكم vous cliquez sur un menu ولا un bouton ولا هنا كيعود تما vous cliquez sur le bouton هذاك يعني quelque chose de physique. راك معايا؟ مي هنا كي تزيدها في لو دياغرام ما عندهاش تقلت برك لو دياغرام. هيا quelqu'un d'autre une autre question d'autres questions? Merci madame. De rien et pas de quoi, avec plaisir. Je vous écoute. Ça va pour tout le monde, c'est clair?
يعني ما نقراش les conversations, ما نقراش les messages. Celui qui a une question qui la pose. ولا شفتوا واحد من vos collègues, il a posé une question, اقراوها directement à votre voix et je vous réponds. Hein. C'est pour faire vite. Oh oui, je vous écoute, sinon je passe à l'exo 3. Et je demande à tout le monde, s'il vous plaît, le week-end هذا, s'il vous plaît, révisez le chapitre 1 rapidement. Comme je tous les chapitres, ça commence à chapitre 1, révisez bien le chapitre 2, عاودوا قراوه ما فيهش beaucoup de choses et faites les exercices اللي كاينين في le cours faites-les قبل ما تجيو ديمونش هكذا ديمونش bien sûr كملوا حضروا la série هذه d'exercices pour qu'on la termine ان شاء الله انعم ما سمعتكش كاينه كيستيون oui question allez-y تاع جيجيكا هذا قال لك pourquoi on a fait éditer des tickets extants d'authentifier. D'accord, très bien. Hey, très bien. Là, فهمت la question. قالنا pourquoi éditer ticket درنا لها la relation externe مع retrait d'argent et consulter solde. C'est en se basant toujours sur le texte. هاني نرجع للتكست. شوف. هنا الاولين متفقين وقالوا لنا باللي qui veulent faire هذه retrait ولا وبلي chaque opération le client doit s'authentifier. Donc باللي c'est une inclusion. Le distributeur devra permettre d'éditer des tickets. يعني لازم تكون عنده هذه l'opération éditer ticket pour chaque opération si l'utilisateur le souhaite. Jijika et tout le monde, regardez. Madame. Oui. Madame, مش على question دي وعلى ما درناش l'extend مع l'authentification. كيفاه؟ هذه la question تاع جيجيكا. ايه. قال لك ما درناش extend مع l'authentification. لا. Éditer des tickets, extends de authentifier. كيف éditer ticket نديرها extend authentifier؟ ما عندهاش معنى. شوفوا انتم هنا المعنى وش هو؟ هنا regardez. D'ailleurs même في le distributeur اللي تاع la poste ولا حاجة. وقتاش حنا on demande éditer ticket. حنا مثلا on fait retirer argent تم rapidement في الديبي تاعها بعدا on s'authentifie. ولا نديروا une authentification tout à fait au départ من قبل. اوكي هذه اتفقنا فيها وخلصنا. مي هذه ايديتي تيكي سي ابار وحدها مع الاخر لو ديستريبيوتور ساعات يخرج لنا ميساج فوليفو يعني افوار ان تيكي لكن قلنا له وي فاي سي اون كونديسيون قلنا له وي راح يخرج لنا ان تيكي il édite un ticket sinon il n'édite pas de ticket donc c'est un extend pour ces cas-là d'accord مش مع l'authentification ça va Jijika et tout le monde oui ou non je vous écoute oui oui ça va regardez donc c'est bien ou là je suis très satisfaite comme il dit comme beaucoup d'idées c'est bien et on discute voilà comme il faut bien réviser faire les exercices bref la séance de dimanche inchallah نكملوا la série هذه لك كتب ربي d'accord ok tout le monde ok ما فهموش الاكستند زعما ولا الاكستند تاع لو روتي تاع اني نشوف في هادو لي ميساج كيفاه دار الاكستند مع جو نسي با كوا قلت لكم ما نعرفش تلقى لي ميساج تاعكم هادو اللي تكتبوهم بالطريقه هذه دونك انا جو دوموند سيل فو بلاي لي ميساج تاعكم تكتبوهم بواحد اللونغاج ما يتفهمش اقراو لي بوزي موا لا كيسيون هكا كليرمون نسمعكم اي جو فو ريبون عاودوها لي هما ما فهموش كيفاه هذوك تاع ريتيري دارجون كونسيبتي سول داروا لهم ريلاسيون هو قال لك في التكست باللي بور شاك اوبيراسيون هذوك فوق لازم دير هو ما فهمش التكست واقيلا ما فهمش لا هيا عاودي لا كيسيون تاعو واش ما زادش هاني شرحت زعما مي عاودوا لي لا كيسيون نزيد نعاود ريبوندي لكم من جديد وي مادام ما فهمش كيفاه درنا ريلاسيون ديك تاع اكستنت تاع ريتيري دارجون كونسلتي سول داكور هاني زيد نرجع للتكست داكور فهمتوا دابور مع الاول كامل فهمتوا كيفاه درنا اوثنتيفيكاسيون وكونسلتي سول في زوج درنا لهم ان انكلود مع اوثنتيفيكاسيون هذه مفهومه هاي في التكست بعدا ظاهره ها قالك بور شاك اوبيراسيون هاد لي دوز اوبيراسيون retrait et consultation pardon هاد لي دوز اوبيراسيون لو كليون doit s'authentifier وريبونديت تو تالور اللي قال لي يا مدام علاه ما نبداش بالاوثنتيفيكاسيون هي الاولى خلاص قلت له سي اون بوسيبيليتي بصح لهنا نتبعوا لينونسي داكور وماش معنى هنا بلي il va retirer d'abord ومن بعد s'authentifier اي مع الاول دابور تندير لوثنتيفيكاسيون باه تكمل هاد لوبيراسيون دو retrait ايماجيني باه تفهموا مليح
هنا c'est un diagramme de cas d'utilisation يعني في الأول خلاص user case كي نهبطوا plus tard on développe ونمشيو قادرين يوليو هادو des procédures ولا des fonctions au terme de l'algorithmique. Retirer هادي argent, supposons que c'est une procédure plus tard, hein, quand on avance في le développement تاعنا. Elle appelle authentification, elle va appeler une fonction, la authentification. Pardon, d'abord. L'opération. D'accord? Ok, vous êtes en train de faire des ratures, vous risquez d'être pénalisé. Hein? Ok? Oui, Akram. مادام هو قال لك باش تصرا روتيري دارجون لازم تصرا معاها لوثنتيفيكاسيون صح دونك ليكزيكيسيون اوثنتيفيكاسيون بوي ليكزيكيسيون دو روتيري دارجون ويحكي على انا اتفقت وهذا واش قاعده نشرح معاك واش قلت لكم بلي حنا نتبعوا في لينونسي هنا هي بيان سور هذيك كي تشوفها كاروتير هادو سي ان غران كا دركا لابيل تاع لوثنتيفيكاسيون ندير تو افي او ديبي دو روتري دارجون ومن بعد باه يكمل لو روتري دارجون وباه نشرحها لكم اكثر رحت لكم فيغ دي بروسيدور اي دي فونكسيون قلت لكم بلو تار سوبوزون هذه راح تولي اون بروسيدور وهذه سي اون فونكسيون باغ اكزومبل اوكي retrait d'argent هذه في الديبي تاعها juste après le début كاين appel à la fonction authentification supposons هذه ترجع لنا بوليان vrai ou faux يعني هذا la personne هذه elle a été identifiée correct ولا لا كي ترجع لنا selon le بوليان اللي يرجع تكمل هذه retrait d'argent ولا ما تكملش متفقين c'est ça هتفهموها بالطريقه هذه maintenant le extend نرجع toujours le extend شوفوا قراوها مليح le distributeur devra permettre d'éditer des tickets يعني le distributeur لازم يمد لنا aussi هاد la fonctionnalité هاد le besoin fonctionnel éditer des tickets pour chaque opération هم قالوا لنا voyez pour chaque opération يعني éditer ticket مرتبطه بالopération consulter solde ou retirer argent وقتها بصح est-ce que c'est toujours الاولى قلنا فيها il doit ولا هنا دخل لنا une condition يا اخي في لو كور سميتوهم هادو لي زيكستنسيون سميتوهم دي بوين ديكستنسيون وي ولا وي ولا allez-y je vais parler je vous écoute وي وي صحيتو وقلتو بلي لو بوين ديكستنسيون il y a une condition واللي ما حضروش لو كور انا قلت لكم ريفيزي لو كور il est très léger تحطوه قدامكم هكا دي سلايد تقراوهم رابيدمون تفهموهم هكا تيدي يجيكم ساهل اوكي جو بونس بلي اللي قاعدين يبوزيو بزاف لي كيسيون قاعدين نعاودوا فيهم بزاف ما حضروش خلاص الكور جيجيكا ابارامون ما حضرتش للكور مي معليش انا جو ريبون بصح دوغينافون ما نقدرش الامور راح تولي فيها بوكو دو شوز كي نقول ما نقدرش ما يكفينيش الوقت باه نرجع بزاف للكور دونك جو ريبيت هاي انا قلت لكم تتبعوا لو تكست بور فير ان دياغرام كو سوا user case يعني DCU ou la DCL diagramme de classe ou la DSE diagramme de séquence etc ou la de collaboration il y a beaucoup de diagrammes mais احنا هنا السنه راح نديروا les trois diagrammes essentiels اللي نخدموا بهم souvent اللي هما le DCU le DCL et le DSE donc نتبع le texte قالوا لي هاد لو كا ايديتي تيكي اللي راهم مرتبط بلي دوز اوبيراسيون كونسلتي ولا سي فايو لو سي هذا تشوفوا فيه هاو سولينيي سي ومكتوب en italique pour attirer votre attention si l'utilisateur le souhaite لكن نحب l'utilisateur اي ben واش درنا هزينا لا فراز كيما راهي حطينا زدنا لو كا ايديتي تيكي ربطناه مع لي دو كا كون فوايي ما تشوفوش هاد لو شوفوشمون هنا يا با دو بروبليم مبينين بعدين الاسماء تاع لي ريلاسيون على بعضهم دونك حطينا وكنا قاعدين نجيبوه لهنا باش ما تصاش هذه لو شوفوشمون ما بين في لو شيما كنا قاعدين نحطوه لهنا يجي خير وخير لو شيما يجي تيكي ما بيناتهم وتطلع منا اكستند منا وحده اكستند منا ويجي بلو كلير لو شيما داكور فهمتوني وي ولا répondez-moi s'il vous plaît oui très bien donc j'ai dit éditer ticket, c'est une condition. Donc, la relation extend. يعني فوق هكا je ne sais pas كيفاش vous expliquer. اللي بقات عنده حاجة غير واضحة dimanche prochain. Je peux revenir بالنسبة ليه نعاود نشرح له. مادام مازال عندنا الوقت نروحوا ليكزيرسيس باسكو الأمور اللي قلت لكم لي زيكزارسيس الأولين يكونوا ساهلين ويمشيو ويطلعوا في
la complexité تاعهم. Exo 3, quelqu'un يقرا لنا l'énoncé, je vous écoute. Allez-y. Haya rapidement. Haya Akram. Regardez, je demande les noms, la Sheima ou la celui qui est avec nous, واحد منكم يقرا لنا l'énoncé. Une agence de voyage organise des voyages avec au moins une nuit d'hôtel pour lesquels elle gère le transport par train et l'hébergement. L'agence offre la possibilité de disposer d'un taxi à l'arrivée du train. Pour se rendre à le système modélisé, celui utilisé par l'agent de voyage. Les questions, quelles seraient les relations à utiliser entre les cas d'utilisation? Organiser un voyage, réserver une chambre, réserver un billet de train et réserver un taxi. صحيح très très bien كلام. دونك هاو قرا فوتر كوليك ما نعاودش نقرا شنو كي نعاود نقرا لي باش باسكو لي نونسي نتوما ما تقراوش مره واحده قراوه عاودوه حتى تبداو تفهموه très très bien. دونك هنا عندنا اون اجونس دو فواياج كامل تعرفوا لي اجونس دو فواياج وتعرفوا بلي il organise دي فواياج maintenant كامل عادو يخدموا افيك دي لوجيسيال يعني هاد لي لوجيسيال كاين عند لي اجونس دو فواياج نتوما نمدوا لكم حوايج كي اكزيست تفهموهم اي بلو تار قادر كي توليو في صح لي انفورماتيسيان فون تيرميني فوتر فورماسيون يجيكم ان نوفو سيستيم ا موديليزي l'année prochaine déjà au niveau de l'atelier inchallah. Donc agence de voyage, elle organise des voyages avec au moins une nuit d'hôtel. Qui قلنا على الأقل كاينة une nuit à l'hôtel. معناتها لازم يكون réservation تاع l'hébergement puisque le client il va passer au moins une nuit في l'hôtel. ماشي راح يدير un voyage غير pour la journée. Donc نقراو لينونسي ونخرجوا منه المعنى. ما نديروش بفهمتنا العامة هذيك نو هكا كل واحد يدير لنا une solution. Donc, pour lesquels il gère, qu'est-ce qu'il gère l'agence de voyage? Qu'est-ce qu'elle gère? Elle gère le transport par train et l'hébergement, le fait qu'elle fait une réservation d'hôtel. L'agence, elle offre la possibilité, elle dit c'est une possibilité. Donc, la relation d'extension qui chauffe qu'elle met possibilité à ses clients de disposer d'un taxi à l'arrivée du train. هادو les voyageurs راح يديروا le voyage تاعهم par train وكي يوصلوا عندهم une possibilité انه un taxi يكون يستنى فيهم بيروحوا l'hôtel d'accord pour se rendre à l'hôtel. Le système قالوا لنا est celui utilisé par l'agent de voyage. على زادوا لنا la phrase هذه في رايكم؟ وي باش نعرفوا فيه. نعم باه باش نعرفوا لاكتور. صحيتو باش تعرفوا لاكتور تري تري بيان. هي كنا قادر ما نزيدوش هاد لا فراز نسميوه حنايا جو سي با نسميوه اجون دو فواياج كي نشوفوا اون اجونس دو فواياج زدناها بور كو سا سوا بلو كلار جينا فيه بابا اكسبري ما قلنا لكمش طول فيت ان diagramme de cas d'utilisation قلنا لكم quelle est la relation ou quelles sont les relations ما بين les cas هم دينا لكم les cas. Organiser un voyage, réserver une chambre, réserver un billet de train ou réserver un taxi. نبداو مع هادو الاولين d'abord. Organiser un voyage, réserver une chambre et réserver un billet de train. واش هي la relation اللي كاينه ما بيناتهم؟ Je vous écoute. Oui. Oui. Relation d'inclusion, includes. علاش c'est une relation très bien, c'est une relation d'inclusion. Maintenant pourquoi علاش Parce que pour réserver une chambre et pour réserver un billet, il faut... Là, il faut pour organiser un voyage, nécessite l'agent de voyage quand il organise, je pense à l'organisation d'un voyage. Il y a il réserver la chambre ou il réserver un billet de train, d'après l'énoncé. فهمتيني يا mademoiselle? Oui, madame. هذه هي لورغانيزاسيون. نتوما رايحين ديروا ان فواياج حنا دوكا كلشي مقفول لا غالب اي با لاشاف en Algérie في الصيف تروحوا لون اجونس دو فواياج qu'est-ce qu'elle va vous organiser? Elle va vous réserver l'hôtel et elle va vous réserver un billet d'avion à l'étranger ou un billet de train ou là je ne sais pas وين هنا c'est un billet de train حنا نتبعوا le texte. أنا ما نشوفش خلاص مع les messages اللي تبعتوا. J'écoute vos questions وانتوما اللي لقيتوا des messages ولا lisez-les et posez les questions à la place de vos collègues parce que نقول لكم les textes تاعكم ماهمش مفهومين. Ok, c'est une relation donc d'inclusion. Maintenant, réserver un taxi. Où est le cas primaire اللي عندنا احنا? Le client, l'acteur, c'est l'agent de voyage.
واش هو le cas primaire que nous avons. Une chambre et réserver un billet. Organiser un voyage, c'est ça. Organiser un voyage. Très bien. Organiser un voyage, donc il inclut le cas réserver une chambre et réserver un billet. ومن بعد قلنا بلي كاينه la possibilité de disposer d'un taxi. اللي سميناها لهنا réserver un taxi. واش هي donc la relation بين le cas هذا ou le cas organiser un voyage? Je vous écoute. Extension. C'est quoi? Extension. Une extension, c'est un extint. Très, très bien, ça répond. Alors, pour la première question, on vous dit le système modélisé, celui utilisé par l'agent de voyage, l'acteur qui m'a dit, c'est l'agent de voyage. Très, très bien. Qui dit, un diagramme, il faut déterminer les éléments un à un, بالعقل, ومن بعد تصوروا le schéma تاعكم. ولكن جاتكم سهلة تصوروا le schéma وتمشيوا doucement, c'est bien. Le cas primaire, c'est organiser un voyage. هذا هو l'agent de voyage, il va organiser un voyage واش راح يكون داخله. قالوا لنا l'agence gère l'hébergement. قاعدين نهزوا في لي phrases بعد تاع le texte ومنهم نخرجوا les relations. Avec au moins une nuit à l'hôtel et le transport par train, ça c'est une relation comme vous voyez d'inclusion entre le cas هذا primaire et les deux cas internes, réserver une chambre et réserver un billet de train. Ça va tout le monde la partie هذه? Oui ou non? Oui, madame. Donc, l'agence offre la possibilité à ses clients de disposer d'un taxi. Le texte implique la relation, c'est quoi? C'est l'extension entre le cas réserver un taxi et le cas réserver un billet de train. OK? On va maintenant le... tout à l'heure, pardon, qui goûte extension, mais bien, réserver un taxi et organiser un voyage, c'est en général. Mais c'est entre le cas réservé billet de train et réservé taxi. Eh bien, regardez, on a le diagramme, c'est le système agence de voyage. Le client, pardon, c'est pas le client, je m'excuse, pour dire acteur, on dit comme le client. L'acteur, c'est agent de voyage. Le cas primaire, le cas primaire, parce que l'agent de voyage, qu'est-ce qu'il fait? Qui dit, un client, il lance le cas organiser un voyage. Le cas هدفي nécessairement inclut, mais il y aura 9 minutes où تخلص la séance, presque 10. معليش نكملوا هاد la partie الأولى et vous posez vos questions. ونخليو la suite تاع l'exercice هذا و l'exercice اللي جاي بعده la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien كي تجيو le dimanche prochain يكون في البغيون تاعكم كامل مصورين هاد لي DCU باش تبداو تشوفوا روحكم dans un mois après et vous aurez vos contrôles et c'est ce que vous allez avoir في les contrôles. Donc بداو تخدموا les contrôles تاعكم من دركا مع les séries TD مع les cours اللي تحضروا لهم. OK. Et c'est léger, quand vous allez réussir à avoir de très bonnes notes sur le module GL. لكن خليتوه وما تبعتوش من الأول, vous allez le rater aussi. Inch'Allah, vous allez le réussir. Organiser un voyage il inclut le cas réserver une chambre, comme vous voyez, et le cas interne aussi, réserver un billet de train. Ou dit, pardon, réserver un taxi, c'est une extension, c'est une possibilité pour réserver un billet de train. D'accord? Ça va tout le monde jusqu'à maintenant? Ça va? Oui, oui, madame. Très, très bien. Donc maintenant, j'écoute vos questions. Vous posez vos questions. Sinon, on prend la question suivante. Oui? Qui a une question à poser? La partie شفتوا كي حطينا لهنا قلنا هاي لا ريلاسيون واش كاين تقدروا تقولوها فيربالمون بلا ما تكتبوها نتوما يعني تخموا فيها قال هام لي ريلاسيون هام لي زاكتور تاعنا ايتترا هام لي كا بريمير هام لي كا انترن هام لي ريلاسيون انتر كا وتصوروا لو دياغرام تاعكم ودي فوا لو دياغرام ما يكونش كوريكت دو ديبي ولا ما يكونش مصور مليح لا ديسبوزيسيون تاع لي كا ماهيش بيان فات باسكو مع الاول بلو تار كي تزيدوا دوطخ كا تولي كاين ان شيفوشمون نمشيو نعدلوه. اوكي هيا دي كيستيون ا بوزي je vous écoute. Oui, pas de question? Eh bien, on passe à la question suivante. هكا نربحوا وقت باه ديمونش ان شاء الله يجينا l'exercice واش مازال فيه ولا suite
تكفينا la séance pour les faire. Donc dimanche prochain, Inch'Allah, à 10h pile, نلقاكم في l'amphi 3. D'ailleurs, comme ça, d'abord cours, où le cours il est très important à la semaine prochaine. Passez le message à tous vos collègues. Le diagramme de classe, vous allez voir, il y aura beaucoup d'éléments. Donc, allez-y, quelqu'un éclaire la question. Hayaou. Certains clients demandent à l'agent d'établir une facture détaillée de la prestation. prestation. La prestation, Relation de- regardez, je mets ça à la prestation. Une prestation, c'est un service, ça donne un. Oui? Ah, pardon, je te comme la réponse, Anaya. Il faut voir la question. Haï la question. Haï, mademoiselle Kayha Lana. Certains clients demandent à l'agent d'établir une facture détaillée de la prestation, ajouter un cas, établir une facture détaillée et la mettre en relation avec les autres cas. صحيتو قالوا لنا هنا زادوا لنا بلي سيغتان كليون لي كليون هما لي فواياجور الناس اللي سافروا قالوا لنا il demande d'établir une facture détaillée يطلبوا من لاجونس باه دير لهم une facture détaillée c'est logique زي قالوا لنا on va ajouter un cas في لو دياغرام تاعنا هذا لو دياغرام قاعدين نديروا فيه دو فاسون انكريمونتال يعني نمشيو با ونزيدوا فيه لي كا تاعنا في لا رياليتي هكا يندار نمشيو كل مره لي كا كنا ريسونسي نحطوهم وكل ما نزيدوا اون ديكوفر نوفو كا نزيدوه bien sûr, on a le tour avec les autres cas ou avec les acteurs. Établir une facture détaillée et la mettre en relation avec les autres cas. Donc, le cas de c'est établir une facture détaillée. On a certains clients, qu'on voit que certains, demandent à l'agent d'établir une facture détaillée de la prestation. Donc, la relation, c'est une extension, puisque ce n'est pas tous les clients qui vont demander, ce n'est pas une obligation. متفقين معايا شفتوا ليكستنسيون كيفاش نلقاها اي من لو تكست اللي نجبدها قالوا لي تو تالور سي لو سويت لهنا كاين غير سيغتان كليون يعني مش كامل اوكي دونك يا établir une facture هو لو كا انترن اللي رايحين نزيدوه اي لو كا بريمير اورغانيزي ان فواياج هيا قولوا لي واش نصور راح نزيد نصور لهنا ان كان سميه établir une facture وندير له une relation مع organiser un voyage واش هي لا ريلاسيون كيف نسميها extend هاي نروحو نشوفو لا سوليوشن هاي ريغاردي هاو لو دياغرام تاعنا ما تبدلش الشيء تاع من قبل تال كيلي وزدناه هو اون بلو établir une facture détaillée ou la relation هي extend ça va tout le monde oui ou non Oui. qui a des questions à poser مانيش حابه نكمل l'exercice كامل donc regardez d'abord est-ce que vous avez des questions à poser oui je vous écoute Gigi كان ما عندوش des questions مدام بوزها باش جاوبها جاوبت عليها واش هي لا question اللي كانت بوزها تاع اكستنس بين ريزيرفي ان طاكسي وريزيرفي ان بيد ايه واش قال مدام جاوب عليها هو معك vraiment très très bien ok d'autres questions هنا علاه درنا هذه relation externe parce que لازم on réserve un billet de train pour que pour le client تاعنا اللي هو يعني le voyageur يسافر par le train بصح كي يوصل مش ناس كامل اللي من بعد يطلبوا ان تاكسي هذه c'est un extend كاين certains برك certains clients ولا لو سيستم يوفر لا بوسيبيليتي للناس اللي يحبوا يهزوا ان تاكسي كاين واحد سا ديبون يجيب ناس يستناوه باه يوصلوا لوتيل ولا جو سي با ولا هو وحده يبرون ان تاكسي اون لوي ريزيرف با ان تاكسي على لافونس شايفين هاد المعاني تاع كيفاش نعبروا عليها نهزوها من لو تكست ونستعملوها وهنا يبينا هم قالوا لنا ثاني سيغتان كليون مش كامل il demande la facture détaillée ça va tout le monde pas de questions il n'y a pas de Oui. questions apparemment. Ok. نروحوا نقراو la troisième question اللي شو ما نديروهاش باه نتوما j'aimerais bien تحضروا لها وحدكم ما تشوفوش لي سوليوشن اللي كاينين باه تعلموا تخدموا. هيا quelqu'un d'autre يقرا لنا la troisième question. Et on termine. On apprend que les voyages peuvent se faire soit par train. عاود من الأول. On apprend que les voyages peuvent se faire soit par train, soit par avion. Le taxi n'est valable que pour le train. Complétez le diagramme des cas d'utilisation. صحيح, très bien. Donc, on vous dit, on apprend que les voyages peuvent se faire soit par train, soit par avion.
voyez زدنا بدلنا شويه قلنا لي فواياج يقدروا ينداروا سوا باغ تران ما قبل كانت غير باغ تران سوا باغ تران سوا باغ افيون فوايي لو سوا هذا فاش يفكرنا في كيل غولاسيون سبيليزاسيون Ouais, généralisation, spécialisation. نقول لكم ما تقولوش l'héritage مع لو دي سي يو داكور باسكو نتوما تعلموا هذا اللونجاج ويبقى لكم العام الجاي لاتوليي بعد بلو تاغ لو ماستر لا سوتنونس كي تنطقوا هذه الكلمات توالفوا بهم يبقاو عندكم كاخطاء عندكم نو ما فو با بارلي d'héritage ici faut dire généralisation spécialisation entre cas d'ailleurs في الكور اسكو قلتوا héritage ما نظنش. Ok, donc là, c'est soit par train, soit par avion. Comme le taxi, toujours, il est valable uniquement pour le train. Il y a l'idée, valable. Et on nous dit compléter le diagramme des cas d'utilisation. Vous allez prendre le diagramme comme l'établissement de la facture, tel qu'il est, ou tu vois qu'est-ce qu'il faut changer فيها d'accord لهنا كانت organiser voyage تدينا directement réserver un billet de train مادام عاد عندنا كاينه une possibilité تاع le train ou une possibilité تاع l'avion كيفاش نسمي هذا لو كا كيف يولي هذا لو كا كيف نسميه eh ben نخليها لكم مازالت 1 minute donc خليها لكم vous la faites وحدكم et vous préparez l'exo 4 qui est très très important aussi. D'accord, pardon, la solution. L'exo 4, c'est la scolarité, les rétroprojecteurs, etc. Il faut préparer cet exercice-là. Question à poser avant de mettre la séance? مدام قال لك لو كان نديرو fiability puis utilisability صحيحه. هذا رجع لي tout à l'heure تاع l'exercice 1, je sais pas ce que je peux rapidement arrêter. J'espère qu'il finit le وقت rapidement. J'espère bien. Il y a le... Non, c'est la série Lola. Oui, corriger exo 1, oui, je partage. Allez, je suis en train de voir le... Voilà, j'espère. Voilà.